Al Jazeera Diving Center. Okay, thank you, Dave. Thank you. Yeah. Go. Okay, let's go. Swimming pool. Okay. Yun yung pool. Tingnan mo. So, check natin. Pwede doon. May diving equipment pa siya. Okay. Yan. Yun o. Pwede. Ayun. Ayan. O, dito kain na. Yes. Go. Yun na, kain na. Mga accommodation daw. Ayos, diba? Ayan, pwede. Yan, kain. Yan ang room. Pwede din. O, diba? Silipin muna natin dito ang aming angler. You know. Ayos. Huli ka! Come. Huli. Ayan ka pang huli. Ayan. Let's go. Ito ang aming room. O, diba? Ay, budon! Ayan. O, diba? 2 beds. With AC naman. Ayan, may banyo na. Very good, ah. O, may rep. May, ano ito, bowl. May kettle. May TV. May cabinet. Pwede. O, lamig, ah. Binuksan kay AC. Ayan. O, diba? Nice. Ayan naman ang view. Okay, yun ang view sa labas. Oh, pwede. Ayos. Ay naman, picnic na. Oh, ito na pa Mars on top cafe. Mainit. Uy, sarap naman yan. Kain na. There yan, all the way. Let's go. Cheer, Dad. Sana? Pars. Asa si Pars? Le. Hello. Hey, picture. Daddy. Yes, kain na. Ganda. Ready slow. Ayos! Ready! O, diba? Kayak sila. Ha? Kaya nga eh, para ma-enjoy. Rock dive site. Oh, dami. Al Jazeera swimming. Harap. Yun, oh. Go, Miguel. Wow. Ako din, Dave.
Oh. Pwede kayo mag-single-single. Oh. Yan. Oh, picture ko kayo. Bilis. Ala. Dalawang single ko. Wow, ayos. Ah, tingin mo na dito. Tingin mo na dito. Ayos. Naksa. Yeah. Good luck. Yan na. Going na. Oh, another one. Yan. Let's go. Yan na. Oh, good luck. Happy fishing. Yan ang mga adik. Ayos. Sakay na, sakay. Ayos ah. Kayak and fishing. Go, good luck. Sana makaani kayo ng maraming isda. Biyayang dagat. Go, go, go. Ayos. Next. Yes. Ayos. So. Oh, yan. Oh. Oh, tingin mo na dito. Picture. Oh, Lina, tingin. Lina, picture. Okay, good luck, guys. Yan na sila. Okay. Ay, Dad, wait. Yes. Okay. Go, go, go. Thank you. Enjoy then. Thank you, Dave. Oh, be careful. Ito naman dalawa, oh. Tingin mo na dito. Tingin mo na dito, Edik. And Miguel will do the, single kayak. Okay. Miggy. Picture. Oh, be careful. Okay, go. Yun na yung dalawa. Sunny Boy and Lino, and then this one, Edik and Miguel. Oh, be careful, guys. Don't go far, ah. Yan, natuloy din yung kayak nyo. Dito naman, oh. Saan yung cellphone nyo? Your cellphone. With Edik? Okay. Hindi pa sila makasettle down. Go. Okay, ingat. Look here. Picture, guys. Bah. Kanina paddle. Oh, ngayon naman to. Kayak. Galing. Yun yung dalawa dun. Malayo. Yan. Nice view. Ganda.
Ang ganda dyan. No, dyan ka. Picturean ko din kayo. Teka. Yun. Ganda. Nice one. Hi! Budonsky! Hi! Smile, smile. Smile! Wow naman! Love yun ah. Oh, may ganyan pala dito. Oo, ganda. Sabi, ito yung sinasabi ko kanina. Ganyan lang pala. Hey. Bye, Kuya Miguel! Ganda. Sana yung dalawa? Nakalao. Ayun na. Layo na nang narating. Kaya nga. Ayos ah. Ayun, layo. Ayos ah. Ito si Miguel. Yun oh. Andyan si Edic. Ayos. Yes. Ayun na. Yung dalawa, tingnan mo. Kala ko nagkakaya, killer. Nakapwesto na. Natutulog, tsaka ano ba yun? Yun, oh. Wala. Yan na ako, nasaan yung dalawa? Nandun lang. Na, bumabalik na sila. May huli or wala? We don't know. Ayun na, welcome back guys. Ayos. Ayan na, ang dalawang anglers. Congrats. Madami? Wah, nakabuo. Oh, shucks, totoo. Wow. Ay, akala ko may silver. Akala ko yun. Ayos ah. Ganun talaga. At least, the experience. Ang sarap ng pakiramda. Really? Ano? Natanggal bang ano? Ayos. Congrats, guys. Yeah! Congrats, guys. Ayos. Meron. Nice one. Congrats, guys. Oh, aming isaw kay Manang Bet, tenga, tsaka barbecue. Sa sunod Yo, pala ate. pitsuka, yes.
Fish on! May cherry. Cherry. Small. Oh, mini, oh. Catch and release. Kawawa naman. At least, first catch. First catch niya. Catch and release. Masyadong maliit. Kawawa naman. At least. Oh, okay. Nakakatch siya. Kaso maliit pa na, Sherry. Makawalan na lang. At least, first catch, hindi siya na zero. Pwede na kami umuwi. Ito naman ang night view ngayon dito. Ito ang aming place. Doon yung aming room. Ayos. Miguel. It's Miguel. Nagligpit na ako para ready na kami. Anytime. Ready kami yung mapasok na sa room at matulog, pero kasi busy pa si Master Sally. Kaka-fish. Okay. Good morning, rise and shine. Morning, Daddy. Okay. Uy, daming fish. Maliit. Yun. Dami maliliit yun yung sa ilalim. Yan yung liliit. Yung dami. Steady lang. Sila. Ano, may kulo. Minusog sila ng isang malaki. Ayun. Ganda dito, Daddy. Dami maliliit. Ano na, nilusog sila ng malaki. Yun, dami. Dito na. Yan.
Ayaw pa? Hilain na, hindi? Kaya nga eh. Dun. Sa bungad lang. Ah, boss! Yan. Thank you. Look. Sige. Na. Yan na. Okay, yes. Picture. Yes. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you, Josira. And thank you, Dave. Thank you, everyone. Thank you.